हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। এটা 4 মিনিটের ভিডিও বানাবো, 4 মিনিট। আমাকে দেখেন না, আমি লুঙ্গি বানাচ্ছি। শুনাইছে এমন ভাবে কম কিছু পাগল আইডি কোনে আমি নাকি খাওয়া আছে তোর এই কানার কোটি রাখ বলাই যদি একদিন চান্স পাও না এমনটা কথা কোন তোর মায়ের আগা দি তুই শুনে না मुसालिन भाईराल Five minutes later. अरे बाबा নদীতে এখনো জলে আসেনি এদিকে কি স্বাদ সেই স্বাদ এত স্বাদ কেন নদীটা দেখতে যাব জাস্ট লুক ইজ বিউটিফুল চলো আমি আর কিছু বলবো না এই বালিশটা লাগবে নাকি তাই एक बालिश লাগবে নাকি शमशान में आए हैं हम नजूरे ये सब आपने दी मौज के সেই কেন ये तो সেই কেন সেই জায়গা তো স্বাদ কেন দেখো এত সুন্দর জায়গা আমরা এখানে আসছি গা ধোয়ার জন্য চলো গা ধোবো আর তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা দেখো 4-5 মিনিটের ভিডিও বানাবো আমাদের গ্যাং এটা আমাদের এই দেখো এদিকে পাড় বেঁধেছে জুম করে দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো পাথর দিয়ে পাড়টা বেঁধে দিয়েছে আর আমরা আছি এখানে ওই যে নদীর কাছে ছিলাম ওই পাড়টায় ওখানে অনেক জল এখানে এখনো অত জল আসেনি খুব কম জল আছে এখানে নামো 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 সবাই নামো আসো চলো চলো আমরা যাচ্ছি এখানে গা ধোয়ার জন্য আসছি চলো এখন গা ধোবো कबड्डी खेलबो इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।